देखो मुग अपड़ा है देखु देखु कौ बिल देखिले के देखु केते पारा देखु ये मुग कौन रही निजे चिंता करूँ देखो ये बिल में बसते देख कड़े सब जाऊँ सब पूरा केते पारा दल होना जो गोटा बिल जब बसवे एकाथरे 5-10 मिनट से अधे उड़ेदेवे। बर्तमान मुझे एतिक उपाड़ी टाइम बर्तमान 9टा 9:30 हम खरा काटिला नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आउ एक वीडियो आप समस्त को बहुत बहुत स्वागत आशा करे आपण मैंने भले थे भले भी रुहतु मुझे बहुत भल अच्छी। गेलु कह जाइलु गेलु जाइला दुकान जाइला ता माँ संगे कौन आने कौन आइलु अमूल बिस्कुट जा जा सकाल सकाल पागटा टे कोहलिया रही देख पागटा पूरा कोहलिया रही गरम प्रबल है फूल पूरा मस्त फुटी भगवान प्रबल फूल रही पाग पूरा कोहलिया पूरा सकाल सकाल गरम टे ठंडा लगुच राति प्रबल गरम हो बर्तमान टे ठंडा लगुच कोहलिया पाग गेलु कौन कर खोलिबा अमूल खोलिबा खोलदबा खाइबू बिस्कुट खाइबू र खोलदबा र आस गेलु आम सकाल जलखिया आसीगला चले बापा तो चले जा ये पिठा पिठा देर गुड़ मिसी गेलु अमूल खोल दो ना से फोपाड़ देला गेलु खाइबा खाइबू एडबो ताती चलो ताती हाँ खाइबू चा खाइबू कौन खाइबू दौच खा माँ खाइब तू खाई माँ खाइब अरे खा जा खा दे बर्तमान मुझे बिलू को आसी कारण बिल सब मुग सब हो गला देखिया टे मुग कौ जाए कौन गला जब हो जाए उपड़ा उपड़ी एथर स्टार्ट हम लोक उपड़ा उपड़ी कले सब आम एपटे ये जनकर ये उपड़ा चलला ये उपड़ा चलला सब आ ये सब हो गला सब है देखिए तो सब पाची गला सब मुग ये खाली उपड़ा हम मुग सब ये यहाँ आम बिल ये सब मुग हो गला उपड़ा हम सब आगला उपड़ा एथर स्टार्ट हम आ सब हो गला प्राय समस्त मुग हो गला एथर उपड़ा स्टार्ट हो मुग पूरा एथरक भरपूर भल हो मुग आठी आमर कलरा लगी ये बिलटा कलरा कलरा हैनी कलरा हम आ फूल गोटा गोटा आइला ये फूल कसी कसी पड़ी फूल भी आइला एथर हम आसी मुग देखा कि मुग कौ जाए कौन है आम बिल मुग कौ जाए कौन है देखला मुग पूरा सबू पूरा हो गला खरा जो भाया हो ये अधिका जब रुग खेला फाटिकिना सब गली पड़ो पारा भी सब खाई खुंटी पकाउछन्ति मतलब खाई दउछन्ति मुग गछ अच्छी गछ दिहरे चढ़ी माड़िकिना फाटी फाटी जाउछि खरारे तातिकिना से मुग पूरा रही सुखिकिना रही जो आ सी पूरा चढ़ी गला फाटी जाउछि पूरा खाई दउछन्ति तेणु एतिक मु उपाड़ी साइलिनी ये गुराक आसिकिना आमको ना आईची माने एकाथरे उपाड़िकिना जीवी देखा जाऊ खरा टाण हवा जाए उपड़ा हम जो जाए जीव खरा
ଖରା ଟାଣ ହେବା ଯାଏଁ ଓପଡ଼ା ହେବ। ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓପାଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଛ କେଉଁ ଯାଏଁ କ'ଣ ମୁଗ କେଉଁ ଯାଏଁ କ'ଣ ଗଲା ହେଲାଣି କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ପୁରା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଓପାଡ଼ି ଦେବା ଆଉ ଡେରି କଲେ ଆଉ ରହିବନି। କି ମନକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଇଏ ମନକୁ ଫାଟିଯିବ ସବୁ ଯାକ ପାରା ଖାଇଯିବେ। ପାରା ତ ସେମିତି ଚଢ଼ିକିନା ତା ଉପରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫଟେଇକିନା ଆଉ। ଓପାଡ଼ି ଦେବା ଯେଉଁ ଯାଇ ଯିବ ଆଉ। ଖରା ଟାଣ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଟାଣ ହେବ ଖରା କାଟିବ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଆଉ ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିବା ଆଉ। ଚାଲୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ମୁଗ ଆଉ। ଓପାଡ଼ି ଦେବା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଲୋକଙ୍କର ବି ଓପଡ଼ା ହେଲାଣି। ଲୋକ ସବୁ ଓପାଡ଼ିଲେଣି। ଆମ ଚକରେ ସବୁ ମୁଗ ବି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରେ ସବୁ ଲୋକ ଓପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଗ ମାନେ ଓପଡ଼ା ହେଇନି ସେ ଗଛ ହେଇଛି କେତେ ପାରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଗ ଓପଡ଼ା ହେଇନି ଗଛ ସେମିତି ଅଛି ତାପରେ ଚଢ଼ିକି କୁଦେଇକିନା ତାକୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଇଏ ମୁଗ ଓପଡ଼ା ହେଲେ ଇଏ ଆଉ କ'ଣ ରଖିବେ। କେତେ ପାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ମାନେ ପାରା ପୁରା ଏଠି ଆତଙ୍କ ଖେଳଉଛନ୍ତି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରା ମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇଲେଣି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଓପଡ଼ା ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଲ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଗ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଲରେ ବସିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା କେତେ ପାରା ଦଳ ହେଇକିନା। ଯେଉଁ ଗୋଟା ବିଲରେ ଯଦି ବସିବେ ଏକାଥରେ 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଅଧେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ପାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଲରେ ଟୋଟାଲି ମୁଗ ଓପଡ଼ା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ କିନ୍ତୁ ପାଚିଗଲାଣି ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ। ଏଇ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ବସିଲେଣି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ମୁଗ ଆଉ ବିରି କ'ଣ ଲୋକ ଅମଳ କରିବେ। ଅମଳ କରି ଘରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଯେତିକି ବୁଣିଥିଲେ ସେତିକି ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପାରା ଯେଉଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ଓପାଡ଼ିଲି। ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା 9:30 ହେବ। ଖରା କାଟିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଓପଡ଼ା ହେବ ଆଉ। ଏତିକି ଜମା ଓପଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଆହୁରି ରହିଲାଣି ଏତିକି। ଓହୋ ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଛି। ମୋତେ ଖରା କାଟିଲାଣି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା ପଖାଳ। ବିଲରୁ ପୁରା ଖରା ଜୋର ହେଲାଣି ବିଲରେ ଆଉ ପୁରା ଭୋକ ବି ଜୋର ହେଲାଣି। ଖାଇଦେବା ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଦିଅରେ ପଖାଳ ଆଣ। ପଖାଳ କିଏ କେମିତି ଡୁଙ୍ଗୁଛି ନାଣ୍ଡୁଲି ନାଣ୍ଡୁଲି କ'ଣ ତୁ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଖାଇବୁ? ପଖାଳ ଖିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ବଜେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ପଖାଳ ଖାଇବୁ ହଁ ଆସିଗଲା ପଖାଳ ଆସିଗଲା ଆମର। ଶ୍ରୀମତୀ ଆମର ପଖାଳ ନେଇକି ଆସିଗଲେ। ହଁ ପଖାଳ କାକୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଜମେଇ ଦେବା ଆଇଖା ଆଉ ପୁରା ଜମିଯିବ। ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଭାତ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଡେଲି ଖାଇବୁ ଆମେ। କ'ଣ ଖାଇବୁ? ହାତ ଧୋଇଛୁ ତ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଖା। ହଁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଭଜା ଆଳୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବୁନି କୋଉଠି ଏଇଠି ଖାଇବୁ।
Cái nào đi? Ăn. À. Lạc không? Đâu đi lạc không? Nó tặng cho lúc. Nó tặng đi. Đâu đi rồi? Dạ, mang đi vào. Dạ, tay đúng không? Tôi mình ra. आज भिडियोटी एतिकी आज छोट भिडियोटी आपको केमती लगे निहाती भाव में आप मतामत जनइबे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे रोची धन्यवाद।